বন্ধন নিউজ খবরের বন্ধন শুরু করছি আজকের খবর। শিশুদের মোবাইল মানিয়া অনেক মা বাবারই মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার শিশুদের মোবাইল মোহ দূর করতে বাংলার বুকে বুক ক্যাফে কিডস জোন করতে চলেছে দিল্লি চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট সংস্থা। এই সংস্থা শিশুদের জন্য কয়েক দশক ধরে বই প্রকাশ করে আসছে। শিশু সাহিত্যের বিকাশই চিলড্রেন বুক ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য। এবারে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা স্টল দিয়েছে চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে জানালেন চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট সংস্থার শীর্ষকর্তারা। শিশুদের বইমুখী করতে এক বেঞ্জির পদক্ষেপ চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট সংস্থা। একটু এদিকে রাইট প্লিজ রাইট প্লিজ বাংলায় চিলড্রেন বুক পাবলিশ করার জন্য আপনারা কি কি স্টেপ নেবেন? আমরা ওই স্টেপ নেবো যে বাকি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য নেবো। আমরা কি করছি কি আমরা নিউ অথার্স ইনভাইট করছি। দে কুড বি চিলড্রেন অথার বাট দে কুড বি 80 years old, they could be 90 years old, they could be 12 years old also. তো আমরা চিলড্রেন রাইটার্সকে ইনভাইট করছি অ্যান্ড পিপল হু রাইট অন চিলড্রেন ইনভাইট করছি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে। ওরা আমাদের কাছে আসতে থাকে, নিউ স্টোরিজ দিতে পারে। আমরা ওল্ড স্টোরিজ চাই না, আমাদের কাছে খুব কালেকশন আছে। The new stories, their own experiences, but related to children, like Adi Narayan used to write, Ruskin Bond writes. তো এমনি করে নিজের বচপনের কথা দিতে পারেন যে আমি যখন ছোট ছিলাম তো এটা হতো। এই জন্য আপনার এবারে এখন গ্র্যান্ডফাদারই যদি হচ্ছেন আপনার আমাকে স্টোরি বলছে, আফটার 10 years if you are no more God forbid, then আপনার স্টোরি চলে গেছে। তো আমরা ইনভাইট করছি এমনি স্টোরিজ অ্যান্ড আমরা মোটি কিতাব পাবলিশ করবো। সিঙ্গেল স্টোরি করতে পারি আর 30 স্টোরিজও করতে পারি। এই যে কিড জোন বা বুক ক্যাফে তৈরি করা যেটা বলে একটা ইউনিক আইডিয়া, সেটা কিভাবে কলকাতায় বা গ্রামাঞ্চলে করবে আসানসোলে? আমরা সার্ভে করছি এখন। সার্ভেতে আমি দেখছি কি দিকে চিলড্রেন খুব আছে, প্যারেন্টস খুব আছে। চিলড্রেনের আগে তো আমাদের প্যারেন্টসকে অ্যাট্রাক্ট করতে হবে। তো আমরা স্পেসেস ফাইন্ড আউট করছি। 5 স্পেসেস এখন দেখেছি। ওদিকে আমরা বুক ক্যাফে এমনি করে বানাবো, সে নিজের বই রাখবো আর কিছু অ্যাক্টিভিটি করবো, যাতে বাচ্চাদের কিউরিওসিটি হবে মাইন্ডে, মোবাইলকে ছেড়ে দেবে আর আমাদের বই পড়ে ওই যে আমরা কোয়েশ্চেন করছি বইতে আর অ্যাক্টিভিটিতে যে কোয়েশ্চেন রেখেছি ওইটা খোঁজাখুঁজি করবে। They will discover and then they'll come back to the book and then they will answer in the book itself. এমনি করে আমরা কিছু বানাচ্ছি। ওরা খেলবে অ্যান্ড রিডও করবে। যদি বাচ্চারা আসে খেলবে পড়বে না, আমরা বলবো ঠিক আছে এখন তুমি একটা টিকিট কিনে নাও 10 টাকা 5 টাকা। সো নাথিং, নো লাঞ্চেস আর ফর ফ্রি, তো যখন মা বাপ টাকা দেবে 5-10 রুপিয়া, তো ওনাদেরও লাগবে না আমার বাচ্চা কিছু ওয়ার্ক নিয়ে এসছে 5 টাকায় 10 টাকায়। তো আমরা এই করছি কি কিড জোনে বাচ্চাদের বলবো মোবাইল তুমি সেপারেট রাখো, বই পড়ো আর এই অ্যাক্টিভিটিটা করো তাতে তোমার ব্রেইনটা ইম্প্রুভ হয়ে যাবে। टारगेट रहा ईस्ट आपका कैलकाटा आसनसोल और हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट रहेंगे, बिहार झारखंड रांची भी हम लोग जाएंगे और इसके अलावा उड़ीसा भुवनेश्वर में हम लोग अभी जाने वाले हैं। वर्ल्ड बुक फेयर में भी हमारी पार्टिसिपेशन होगी। ये हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी हो गई। और एक ही जर्नलिस्ट को हमने अभी बताया, अभी हम कलेक्टिव इसका आंसर अभी नहीं दे पाए हैं। वो ये है कि हम लोग बच्चों को इंगेज करने के लिए और उनको मोबाइल से ड्राइव ऑफ करने के लिए, दूर करने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जिसमें हम बुक कैफेज कम किड जोन बनाएंगे। वो तकरीबन पूरी इंडिया में होगा, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे ईस्टर्न रीजन से, क्योंकि कैलकाटा और आसनसोल में हमें बेहतरीन रिस्पॉन्सेज मिले हैं और खूब हमारी किताबें बिकी हैं आसनसोल बुक फेयर में। और हमसे लिटरली आई एम टेलिंग यू, लिटरली हम लोगों से प्रॉमिस लिया गया है कि आप लोग अगले साल आइएगा। और ये भी कि जब हमने कहा कि हम लोग यहाँ बुक कैफे बनाना चाहते हैं, उन्होंने इसका खुले दिल से स्वागत किया है। हर पेरेंट ने, हर भाई बहन ने, हर टीचर ने ये कहा हम ये चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, इसलिए हम लोग शुरू करेंगे आसनसोल कैलकाटा और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन से। अब आप ये पूछेंगे कि उसमें हम क्या करने वाले हैं। ये हमारा एंटरटेनमेंट जोन रहेगा एज वेल एज रीडिंग जोन रहेगा, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं। देखिए अभी तो ये लोग ये इंसेप्शन स्टेज पर है, हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ फिजिकल एक्टिविटी बनाएंगे
करेंगे जिसमें मान लीजिए एक पहाड़ बनाया और एक बुक है हमारी, बुक में एक स्टोरी है जिसके अंदर एक कैरेक्टर है, उस पहाड़ पे जाता है, वह कोई चीज़ ढूंढ के लाता है, फिर उसे दूसरा फ्रेंड जाता है उसको ढूंढ के लाता है या उसे ढूंढने जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं ताकि वो किताबें पढ़ें। इससे क्या होगा, रीडिंग हैबिट, फिर क्यूरियोसिटी होगी कि वो जेम वहाँ रखा है, हमको वहाँ से लेके आना है। आजकल क्या हो रहा है, हम लोगों ने जब आसनसोल बुक फेयर किया है ना सर, ज्यादातर लोगों ने हमसे क्या स्टोरी मांगी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, जो वो फॉरेन ऑथर्स से पढ़ रही है। तो एक बच्चे ने हमसे ये कहा कि इंडियन ऑथर्स बच्चों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो दिस वाज एन आइडिया टू दिस इज एन आइडिया टू मेक चिल्ड्रन एक्सप्लोर थिंग्स थ्रू द बुक्स। अब वो आएंगे वापस, वो जेम फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करके लाएंगे और हमारी जो बुक होगी उसमें आंसर लिखेंगे कि ये जेम हमको वहाँ मिला और कैसे मिला। हम लोगों की जो बुक होगी अब दो ट्विन तरीके की होगी, एक तो उसमें आपकी स्टोरी हो गई और उसके एंड पार्ट में हम लोग उसको बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे कि ये क्वेश्चन, जैसे सुक्खू दुक्खू हमारी वेस्ट बंगाल के ऊपर एक किताब है जिसमें एक बड़ी पॉपुलर कोई है स्टोरी, वो है सुक्खू दुक्खू की स्टोरी। दो लड़कियां हैं, हम में से बहुत लोगों ने बचपन में भी पढ़ी होगी। उसमें यह है कि सुक्खू इज वेरी पॉजिटिव एंड दुक्खू इज ऑलवेज स्पॉइलिंग अदर्स लाइफ। तो सुक्खू के जो पॉजिटिव चीजें मिलती जाती है लाइफ में और दुक्खू को ये चीजें नहीं मिलती और वो लेमेंट करती है बाद में कि मुझे सुक्खू की तरह होना चाहिए। ये मॉरल वैल्यूज उसके अंदर हम डालेंगे। अपनी जो किड जोन है, मॉरल स्टोरी टेलिंग करते हुए इन्हीं किताबों से बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनसे ये कहा जाएगा कि ये जो किड जोन है उसमें किताबों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है हम लोग को करवाएंगे। हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी स्टोरी बुक्स हैं उसमें इंडियन हेरिटेज और कल्चर को हम लोग हाईलाइट करते हैं और मॉरल वैल्यूज को, लेकिन उसको प्रीची अंदाज में नहीं करते हैं कि जैसे कोई लेसन दे रहा हो किसी को बैठ के। वो बातों में बड़ी अच्छी बात कह दी जाती है। तो ये हमारी कोशिश है कि किड जोन बनाएंगे, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से शुरू करते हैं, ईस्ट और कैलकाटा, फिर पूरी इंडिया में जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ जाने की। बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं इन लोगों के, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, उसको हम हाईलाइट करेंगे, उसमें भी हम जाएंगे। Thank you for this question. We have brought our books which have been immensely popular. So we have re-edited them and we have come out with many new titles. Among those titles we have brought few which will be formally released over here. So honestly, I'll be honest with you, at Asansol Book Fair we have already sold those books because these are new titles and re-edited titles. We have brought some of them. As far as there are certain things that we wanted to highlight. Because you guys are in Calcutta, तो कैलकाटा जो है कोलकाता जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं, वो हमारी जो इंटरनल सर्वे की आप क्वेश्चन कर रहे थे एक साथ कि आपका एडमिशन, आपका रिसर्च क्या कहता है। हमारी जो इंटरनल एक सर्वे टीम है उसने पूरी इंडिया में रिसर्च किया और उनको ये समझ में आया कि जो कैलकाटा और नॉर्थ ईस्ट की जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो अभी भी किताबें पढ़ने के लिए बहुत विलिंग है और वो पैसा खर्च करते हैं लिटरेचर पर और किताबें प्राइसिंग पे चल रहा है। तो आपने सोचा ये लगभग 68 इयर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, तो क्या उपलब्धियां रही हैं सर? उपलब्धियों में तो हमने नहीं 57 में ट्रस्ट बना है, बट 1949 से शंकर ने शुरू किया था और 1952 में जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन 52 में शुरू हो गया था, बट 57 में चिल्ड्रन बुक्स ट्रस्ट की एस्टैब्लिशमेंट है, तो ऑलमोस्ट 70 साल हो गए हैं। तो उपलब्धियों में तो एक मैसेज नंबर्स वाइज कहूँ जैसे डॉल म्यूजियम लीजिए, मैं कहता हूँ करीब आधा मिलियन हर साल आते हैं, तो अगर 70 साल में आधा मिलियन आए तो करीब 35 मिलियन 40 मिलियन 4 करोड़ बच्चों ने कुछ तो खुशी पाई होगी डॉल म्यूजियम में आके, कुछ दुनिया के दूसरी पहनावे देखो, क्योंकि जो डॉल्स हैं ये कॉस्ट्यूम डॉल्स है। जैसे ब्राइड है ना, बंगाली ब्राइड ने क्या पहना है ऐसी डॉल है, राजस्थानी ब्राइड, हंगेरियन ब्राइड, अलग अलग दुनिया, ब्राजीलियन ब्राइड, ब्राजीलियन फार्मर। तो इस तरह से मल्टीपल लेयर्स पे हमारी किताबें काफी बहुत करीब 1000 से 2000 टाइटल्स हैं हमारे। तो इस तरह का एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड प्लीज? গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড়সিল।
পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বোরোসিল। দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বোরোসিল। মাদকাসক্ত যুবকদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনছে চুঁচুড়া নবজীবন ফাউন্ডেশন। আজ থেকে 7 বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সংস্থার। হুগলি জেলা থেকে শুরু হয়েছিল নবজীবন ফাউন্ডেশনের কাজ। আজ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি। জেলা ও রাজ্যের হাজার হাজার মাদকাসক্ত যুবকদের মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনছে নবজীবন ফাউন্ডেশন। কি করে এই সংস্থাকে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন বন্ধন নিউজ এর ক্যামেরার সামনে সে কথা বললেন সংস্থার কর্ণধার চন্দন দাস। দেখি ওটার মধ্যে কি আছে বা পাড়ার বড় দাদারা করছে, আমিও একটুখানি করি, ফিলিংসটা কি সেটা দেখতে যাই। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর কি হয় সেটা ফ্রিকোয়েন্সিটা তখন অনেক বেশি থাকে, গ্যাপ থাকে যখন শুরু করে। পরবর্তীকালে যখন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই একটা সাবস্টেন্সের উপর, তখন সেটা থেকে বেরোনোর জন্য সে নানা রকম চেষ্টা করে, কিন্তু তার ওয়ে আউটটা জানা নেই যে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে নেশা থেকেও বিরত থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। তো আমি ভাবলাম যে শুধুমাত্র আমি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করলাম, আমার জীবনের সার্বিক উন্নতি হলো, বা আমার যেসব এম বা আমি জীবনে যে জিনিসগুলো করতে পারিনি সেগুলো আমি ফুলফিল করলাম, তাহলে তো শুধু আমার কথাই ভাবা হবে। তাহলে আমি এরকম কিছু কাজ করি যাতে আমার মতো আরও 5 জন আমার দ্বারা উপকৃত হয়। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর যখন মানুষ চায় যে ফিরতে, অথচ তার কাছে রাস্তা থাকে না, তখন এই একটা WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা প্রসিডিওর বার করেছে। গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বোরোসিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বোরোসিল। দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বোরোসিল। রাজস্থানের বোরোসিল কারখানায় 1200 মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিদিন রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ওই মহিলাদের গাড়ি করে কারখানায় নিয়ে আসে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তারা বোরোসিলের বিশ্বমানের প্লেটের ডিজাইনে কাজ করে। দিনের শেষে তাদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। কর্মসংস্থানের এই বেনজির দৃষ্টান্তের জন্য বোরোসিল কোম্পানিকে কুর্নিশ জানায় ভারতবাসী। At Borosil, our products touch our customers' lives in many ways. Our philosophy is simple: understand the evolving needs of our customers and deliver solutions to meet them.